नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यही रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यही रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको
ऐसा देख के नाहिद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाहिद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नाहिद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नाहिद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नाहिद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नाहिद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नाहिद और उनके बच्चे यही रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नाहिद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नाहिद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नाहिद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाहिद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नाहिद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नाहिद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नाहिद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नाहिद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नाहिद और उनके बच्चे यही रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नाहिद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नाहिद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नाहिद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाहिद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नाहिद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नाहिद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नाहिद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नाहिद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नाहिद और उनके बच्चे यही रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं
اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माज़रत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परीज़ाद उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परीज़ाद को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परीज़ाद जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परीज़ाद की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परीज़ाद अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परीज़ाद के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परीज़ाद मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परीज़ाद अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परीज़ाद पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परीज़ाद अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परीज़ाद है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परीज़ाद को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परीज़ाद उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माज़रत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परीज़ाद उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परीज़ाद को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परीज़ाद जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परीज़ाद की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परीज़ाद अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परीज़ाद के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परीज़ाद मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परीज़ाद अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परीज़ाद पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परीज़ाद अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परीज़ाद है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परीज़ाद को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परीज़ाद उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माज़रत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परीज़ाद उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परीज़ाद को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परीज़ाद जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परीज़ाद की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परीज़ाद अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परीज़ाद के गले मिलते हैं।
हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आंखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियां और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आंखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियां और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आंखनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियां और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी।
اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابھیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابھیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔
جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔
नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आंकनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परिजात पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परिजात अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परिजात है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परिजात को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परिजात उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परिजात उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परिजात को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परिजात जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परिजात की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परिजात के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परिजात मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आंकनामा देने लगे थे। जब अब परिजात अमीर हो गया है
تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ بے قصور تھے۔ پریزاد اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ نہید اور بچے یہاں کیسے رہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب پریزاد کو بتاتے ہیں کہ نہید کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب سے ماجد، نہید اور ان کے بچے یہی رہتے ہیں اور ماجد بے روزگار ہے، در بدر نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پریزاد جب اپنی پہلی محبت کو اتنی قریبی میں دیکھے گا تو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لبنہ اور پریزاد کی ملاقات ہوگی۔ تو چینل کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کے بھائی اور بھابھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور سب خوشی خوشی پریزاد کے گلے ملتے ہیں۔ حقیقت میں جب پریزاد مصیبت میں تھا تو اس کے بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے آنکھ نامہ دینے لگے تھے۔ جب اب پریزاد امیر ہو گیا ہے تو سب اس کی بھابیاں اور بھائی خوشامد کرنے لگ گئے ہیں اور سب بڑے اخلاق سے ملتے ہیں اور پریزاد پہ فخر محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد اپنی بہن کی طرف جاتا ہے جو اس کے ساتھ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ سعیدہ جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی یہ اس کا بھائی پریزاد ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی۔ اس کے بعد پریزاد کو پتہ چلے گا کہ نہید کے والد بیمار ہیں۔ وہ اس کے گھر والد کو پوچھنے جائے گا تو وہاں دروازہ نہید کھولے گی۔ پریزاد اس کو ایسا دیکھ کے نہید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نہید بہت غریب ہو چکی ہوگی اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد نہید پری کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے۔ نہید کا والد اس تھپڑ کی معذرت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی
और आप बेकसूर थे। परीजाद उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परीजाद को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परीजाद जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परीजाद की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परीजाद अपने घर जाता है तो वहाँ उसके भाई और भाभी देख के हैरान रह जाते हैं और सब खुशी खुशी परीजाद के गले मिलते हैं। हकीकत में जब परीजाद मुसीबत में था तो उसके भाई उसकी मदद करने की बजाय उसे आखनामा देने लगे थे। जब अब परीजाद अमीर हो गया है तो सब उसकी भाभियाँ और भाई खुशामद करने लग गए हैं और सब बड़े इखलाक से मिलते हैं और परीजाद पे फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। इसके बाद परीजाद अपनी बहन की तरफ जाता है जो उसके साथ माँ की तरह उससे मोहब्बत करती है। सईदा जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ये उसका भाई परीजाद है। वो हैरान हो जाती है कि मेरा भाई में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद परीजाद को पता चलेगा कि नहीद के वालिद बीमार हैं। वो उसके घर वालिद को पूछने जाएगा तो वहाँ दरवाज़ा नहीद खोलेगी। परीजाद उसको ऐसा देख के नहीद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नहीद बहुत गरीब हो चुकी होगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। उसके बाद नहीद परी को अपने वालिद के पास ले जाती है। नहीद का वालिद उस थप्पड़ की माजरत भी करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी और आप बेकसूर थे। परीजाद उसके बाप से पूछता है कि नहीद और बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब परीजाद को बताते हैं कि नहीद की वालदा इंतकाल कर गई थी। तब से माजिद, नहीद और उनके बच्चे यहीं रहते हैं और माजिद बेरोज़गार है, दर-बदर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। परीजाद जब अपनी पहली मोहब्बत को इतनी करीबी में देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा और नेक्स्ट एपिसोड में लुब्ना और परीजाद की मुलाकात होगी। तो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।